गरम गरम है। ये देखो अंडा बिरयानी 50 रुपए। क्या क्या है सो उसमें? ट्रेन जर्नी की लास्ट तक का बहुत नहीं सो छोटा छोटा समोसा। कौन सा समोसा भाई? कहता वो बोले कहता वो समोसा 50 रुपए। कितना पीस है सो? 5 पीस 5 पीस। गरम गरम समोसे। तो वो छोटा छोटा ये बड़ा हो गया कि ये छोटा नहीं आता इधर। ये ना को यार वो छोटा छोटा होना सुन। अरे गरम गरम समोसे भी। প্রিয় বন্ধুরা দুবার ট্রেনের টিকিট চেক হয়ে গেল। এখনই একটাই তামিলনাড়ু তামিলওয়ালা টিটি উঠলো, তো দেখে চলে গেল, কোনো সমস্যা নেই, আরামের সাথে যাচ্ছি। তো দেখতে থাকুন আমরা কি কি করি, সবকিছু খুঁটিনাটি তথ্য তুলে ধরার চেষ্টা করব। আর বিশেষ করে জাসমানপুরে যারা রিজার্ভেশন টিকিট কাটবে বা যাদের পেশেন্ট আছে, এই ট্রেনে না আসাই অনেক ভালো, আমি এই পরামর্শটা দিতে পারি। কেননা অন্য অন্য ট্রেনে যে হামসাফার, দুরন্ত বা মহীশূর হাওড়া এইসব থেকে পেশেন্টে ভালোভাবে আসা যাওয়া করতে পারে। এখানে প্রচুর জাম হয়, প্রচুর প্রবলেম হয়ে থাকে, আর প্রচুর ভিড় হয়। अच्छा है, टेस्ट है चाउमीन है। हाँ देखो भाई लोग ये सब ले सकता, देखो अच्छा है करके बोला, टेस्ट अच्छा है भाई साहब की चाउमीन है। बैठिए बैठिए आप बैठिए। चलता 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 आप जाओ 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 जाओ। भीड़ कितना है देखो। अरे क्या लेकर कितना ले रहा है भाई? सादा वाला ना अंडा वाला? अंडा अंडा वाला कितना, सादा वाला कितना? सादा 40, अंडा 50। अभी तो वो हाँ इलो बाबू। भाई साहब के ताजा फ्रेश आलू चॉप। गरम 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 का गरम गरम आ गया भाई, गरम गरम। अंडा 50 बीच 40। আছে দেখো দাদা एक मिनट आप देखो। 350 ग्राम में चाउमीन है, गरम है, फ्रेश है। और सामने 50-60 টাকা নিচে পাওয়া যায় না, তাও এই কোনি দেয়। एक मिनट, अंडा देखो आपको 50 रुपए और कौन सा अंडा वाला? प्लेन आपको 40 रुपए। गरम गरम है, आप लोग ले सकता है, खा सकता है भी, अच्छा है, टेस्ट है। ये इसमें वेजिटेबल है, 40 रुपए है। सभी ले रहा है। मुझे भी एक जाल लेगा, अंडा, लेने वाला चीज है, अंडा वाला ज्यादा टाइम नहीं रहता है। कौन सा अंडा वाला यार? देगा देगा रखिए। अंडा वाला एक दे लो। हेलो ना टाका ये देखो ना थोड़ा दादा तो खा जा। ভিডিওই করেনি। সাড়ে 4 করে খুললে হাসবে তুমি যদি ফটো চাও। কি পাগল রে, চল ফের এখানটাতে। কত সুন্দর কমেডিটা হলো রে ওর সাথে। আমি ওল্ড হচ্ছে প্রিয় বন্ধুরা, এই ট্রেনের ভিতরে গরম গরম চাউমিন নিয়ে আসছে। এটা আন্ডা চাউমিন না, ভেজ 40 টাকা আর আন্ডাওয়ালা 50 টাকা। তাই এই গরম গরম আছে বললো, সবাই বলতেছে ভালো। তা আমি এখন নিজে টেস্ট করব, আপনাদের দেখাবো। এর সাথে আবার সস দিয়েছে, এই যে আবার পড়ে গেল গাইস। ট্রেন নড়ানড়ি করছে কেন বলো দেন? এই যশবন্তপুর ট্রেন একটু নড়ানড়ি বেশি করে। আপনারা যখন খাবেন তখন অবশ্যই একটু সাবধানে খাবেন, হাতে ভালো করে ধরবেন। এই যে গাজর টমেটো দিয়ে যে মোটামুটি ঠিকই আছে, তবে খুব বেশি যে তারিফ যতটা করলাম খুব ভালো হবে তা না। ট্রেনের ভিতরে খাবার তো আপনারা অবশ্যই জানেন। এই ট্রেনের ভিতরে খাবার আবার কত ভালো হবে, যতটা পরিমাণ বললাম মোটামুটি ঠিকই আছে। চলে স্টপ করো, স্টপ করো।